handadi ilalana ya kesa imana ke barake nyorola sambara nintigilu yeli fe barake yorola ude serakasa iba foro patoro de daraila Peace FM okarajo manji mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa te soro ni hakili se bagate wa doni ko fili de wurukiye angalaidu pang lakmana ay laidu minta ka fo hadla kerani ana do ada fo ke pasoka kumabo ay laidu minta jamani ko ni toro pembe be no abe sama yasa pasoka kumabo yasa jamani kan lafia yasa nema kana jamani kono ambe anka ay laidu minta awa ambe o laidu ka jonde kajo maya koro anchama me maya bo horonya yi na frako anga ta atago erere la ambaye ko duninde parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Surfo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaroka mina ambo fana kono ala yechugo no ye sungu mari fo ango ye uluka yechugo la ambe ma molomaude nola bomba moloma minuka nyanama yechugo uka mako imana jorosoro nyanama inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe o ni do kala o kalama tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yola ubanga konu chama na go sika ke setana ko yana dina mo fe fe fula de be wulubulo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyuma ye o boke ala tay bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o boke setana tay bo ulu kelamba ka fe plan de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko menande kono on minga farasnan la yene vezo wali berebereli wali ekoli ni wali dinu minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ sopaseman fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati Sitna jamana na o yarate ngoni faso ko ale Ozre maze James Makun Semola no soron kuma Banu am nyomolo yo asimi koita faso da kabi enana onye keta sirata au vetramigra au kana sirata bolo bina beba uko aniso mi jansata asimi koita faso da kabi enana onye keta sirata au vetramigra au kana sirata bolo bina beba uko aniso mi jansata Paso den jugu ayaw dam na yaw nemne Hashimi na le ale de bega na paso hinemne Ni paso jokodo aye Hashimi tegemne Aye nyengo ya dabla au kananga na semne Hashimi paso den jugu toi wo chila Jamana deu la me iga nanga tanchila Ute paso fe ube paransiga chila Paso banu la ode la unagashira Amadami ne folo au jalakira na masegi fasoma au halakira mashitna jamana ingla na unyerete au halakira na masegi fasoma unagashira au halakira ashimi koita fasoda kabi enana onyegesha sirata au vetramiga au kana sirata golo bina beba uko aniso mi jansata ashimi koita fasoda kabi enana onyegesha sirata
Always ramming down, I gonna see Rabla, Goro Fina Beba, Ubo Ali, Somi Janzata, Politician that would die Lekana Kalata, Katronanye Kalata, Tisa Meslana Bereta, Ashimi, Lotigebe Fali Somi, Politician Dine Mobe Vega Jamananya, Amakomi, Amajami, Ankalifa Bemina, Oye Solo Misani, Tubabu John, Rabu John, Antoba. Abe baramina fana anyebaula ande koroto ashingile mone bwana ina fani shogeli ko moge makoronina mashitla jamana ingla nawo yarate barasi makoronina ina fani shogeli ko moge makoronina hotep ambe fuli ani barkabla ni bade bolot ke bali lasse auka kele mandi ode kenedo noye bembaw moloma gre o kele mi ni abisiki kenelon tumare tan ani shegi fogata kundo tumare tan ani konontona abikemi abike jenzenda mi ni ale lameni no kosobe kasabuke jenzenda yi jamana in kuma nyenema chama ani jamana in joli kuma chama obefo ale de kan Ola ambe jenzenda inoe radio Peace FM ambe a Sindi Bagafo noye mor tiafi markoe o foli temenen ko fe ni mo min bi feki isogo ni kele ina ibe ansoro sra wode bi kononton ani shekin murumuru shekin o ni sogo la siga foitala ame nyogon soro kene kono ola ambe kele la membaga bela jelifo kuma la o de setigi tienti ketaye mogo lasene ni kuma be ambulo o de kologoto himotepuye o ngunu te sansoro juruko o la senkola moloma munu beka an lase an kuma kan labo jebeka soro ni watini na o de an karamogo tangara ye anga foli be karse ama o kofe mi maka ambla kafa koge ka no ya nga senkola maze chemusi makun hani katase amozis fakol dunya an kono gwen bagaw no ye nama dunya katase manogoma anga folibe ubela jele ola munu maka an laje simali fe kafa koge ka no ye Facebook ye anga folibe ubela jele ani munu mina laje kola ola ambe dum bilibili balabi ka keni tofoyali mimbe mali kono bi ani golofina kono inafo anga jamana yi atutige bagaw walma anga jamana yi ayere ma horoya nyini bagaw amaya nyini bagaw oluye jamana kundongli mununglan o abe akono de kolokoto imotep ko Mali la benendo ale kaka maya bla ayere kelen dunduguma maya ko bla golofina beta soroli kama donc siga fo itala o koro de ko ambembaw ye kodo de nyebla ka fo awde kaka nga golofina to ka kana bla nyini ka di ama golofina ka kekele o ola o to fo yale ni o la magaw o be mali kono bi ka jiye to lamine o ola anga foli be ka se an karamogo bawma no de dumbi fakoli kata se siramusa dumiya numa kata se anga donso bawma no ye dana masako ni a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn wulila k'a fɔ ko jamana in ni jɔnya mankan tingiw kɔfɛ olu sɔnna ka jɔ faso ni firili cɛ fo an ka fabadenw n'o ye an ka fari duuru ye kolonɛli duuru olu nana a ye ko kɛta ye ka jɔ faso kumabɔli de kɔrɔ bi ni jamana b'o lafiya la
an ka foli bɛ ka se o donsow ma ka baba Moribo Gindo fo k'an ka ba yɔrɔ fo ka segin kumabon kɔnɔ ka foli di Kolokoto Himotep ma a ka k'a ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ. An ba karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ an ka nan kɛ setigi Twenty Keyita n ka foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ tulo b'i la k'an ka senko la n'o y'an ka technicien ye Dramane Tangara k'a fɔ k'an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ Goma Maze Cɛmusi Makɔnɔ ko a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka staff fo ale mun kɛlen don k'an bila Kafa Kɔgɛ kan direct la nin wagati la n'o ye Facebook ye o tɛmɛnen kɔ an bɛ bi le 19 deuxième mois 2022 le 19 février 2022 n'o ye kɔngɔkɛ kalo tile 19 ye 2022 kɛmɛ ti san wala na an bɛ san 6,258 a kalo 8 na n'o ye Panerenute ye o tile 6 an b'o de la o san wala de ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ n'o ye calendrier ye wa o de ye diɲɛ san wala bɛɛ lajɛlen baju ye o san wala a yirala san wala bolomakabagaw fɛ n'o ye san wala spécialiste ye ko ɲɛnamaya kɔnɔ ni ɲɔgɔn yelilan di ni ɲɔgɔn hakilimaya san wala ma deli k'a ladan bon c'est le calendrier le plus stable o la ale san wala in sigilen don san 1460 kuntaga de kan c'est-à-dire un cycle de 1460 ans a sigilen don o de kan o la k'a fɔ ko tinki ni jɔ bɛ an benba mɔlɔmaw ye benba sini la siniɲɛsigibaga minnu kɛra mɔgɔya mɔlɔn n'o ye mɔgɔya valeur ye a n'a gasiko matangabagaw ye benba minnu kɛra miridi bɛɛ fa ye n'o ye peuple miridi de peuple ye ka kɛ miridi bɛɛ ba ye ka kɛ miridi bɛɛ karamɔgɔ ye o benbaw ta ma kɛ samiya na wa a ta n'a ye de an y'a mɛn an sɔnna olu ta kɛra baara ni dɔja de olu ta kɛra cɛsiri ni sɛbɛya de ka lɔnni ma ka fɔ dakun bɛɛ lajɛlen na wa olu ye nɔ de to u ma kumamugu gansan dɔrɔn to o la o benba ninnu an b'a fɔ ko dan tɛ u la o tɛmɛnen kɔ an bɛ an ka cɛmɔgɔ fɔ Kalaba Bakari Konatɛ n'a kɔrɛ an ka benba mɔlɔmaw Gure kansigi émission yɛrɛ tɔgɔ n'o ye benba mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants kuru mun sigira o émission in nafolo ale kama o kuru kantigi n'o y'a président ye Buwato Ture an ka foli b'a n'a kɔrɛ ye fɔ Espagne o tɛmɛnen kɔ an ka kuru mɔlɔmaba marakakuruba bɛɛ ye Kamarimu n'o ye kamadenw ye an b'o kuru sinfo bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ Moribo Ayidara fo k'an karamɔgɔ Nci Kulubali fo ka se Magan Tarawele Jama n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ siga t'a la ko ka halisa an ka donsow fo ko cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye olu ta ma kɛ duwawu ye dɛ olu ta kɛra ka wuli k'u jɔ de k'u yɛrɛ di k'u yɛrɛ saraka ko walasa an ta kana kɛ dɔ fɔ k'a la kale de ko jamana dɔ de tun bɛ yen ko Mali bon jamana ti bonya tɔnboyali ma dɛ c'est-à-dire k'a fɔ ko n ka jamana ye jamanaba ye ko de kama ko a tɛ se ka tɔnboya c'est-à-dire a tɛ se ka rayer de la carte ayi jamana tɛ bonya o ma fiyewu jamana bɛ ci k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ i b'a fɔ a ma deli ka kɛ yɛrɛ n'i ye dɔ fɔ kuntaga lajɛ mansalaw tɛmɛna faamalaw tɛmɛna mansala de ye royaume ye faamala ye empire ye minnu bɛ ka lakale de mais empire ninnu yɛrɛ tɛ yen tuguni wa i bɛna ye wagati laban ninnu na ka fɔ tɛmɛna ka fɔ minnu a bɛ lakale dɔ fɔ de la n'o tɛ o état kelenw tɛ yen tuguni o de b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ ka kan k'i sɛbɛ don i yɛrɛ la o la an ka donso minnu kɛra sababu ye bibi na an fana bɛ se ka an ɲɛ jɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛ la an ka foli b'u ye o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ k'an ka nantigiw fo k'a fɔ fana ye ko dan sɔgɔ bɛ su la tɛ ɲɛnama la ko dan t'o la ka f'u ye ko an ka waa ma dɛ siga t'a la k'u fo k'u bolokɔrɔta a fabadenw kɔni minnu dalen don ala k'a fɔ ko kanabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye n'o ye liberté minnu dalen don ala k'a fɔ ko maaya tɛ fɛn tɔnɔmadata ye minnu dalen don ala k'a fɔ ko yɛrɛ sagotigiya denyɛrɛlaya ko fɛn tilata tɛ c'est-à-dire indépendance mɔgɔ ka maaya i ka souveraineté fɛn tɛ ko i bi dɔ ta ala ka dɔ to ye bɛrɛbɛrɛli maaya o n'o ye souveraineté politique ye o makɔrɔnkɔrɔni maaya souveraineté économique
nantiga maya souveraineté militaire lonia maya mu a bɛɛ bɛ lakuru mu kɔnɔ dɛ c'est à dire que ni nin dɔ tilalen la dɔrɔn o y'a bɛɛ de tilalen i la a b'o cogoya de la o la hali ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ a t'i fan bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ o a b'i minɛ i fan dɔ de ma i cɛkisɛ b'a bolo walima i bolo b'a bolo walima i kan b'a bolo donc o la n'a fɔra ko n bɛ karisa bolo o kɔrɔ de ko fan dɔ de kɔni b'a bolo donc a b'o cogoya de la o la k'a f'u ye ko an ka wa ma halisa siga t'a la ko sira tɔ man jan bon n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ bi ye ɲagari donba ye bi ye muguri donba ye k'a bɛn lamaga minnu bɛ sen na yɔrɔ an y'o de ɲɛfɔ n'i ye contexte géopolitique mondial yɛrɛ ta c'est à dire dugu bɛrɛbɛrɛli diɲɛ dugu bɛrɛbɛrɛli yɛrɛ bɛ da ko min na bi bi in na dugu bɛrɛbɛrɛli o de ye géopolitique dugu fɛrɛya géostratégie maintenant o yɛrɛ bɛ da ko min na i bɛna ye k'a fɔ bi diɲɛ in kɔnɔ ni mɔgɔ min ko k'i b'i yɛrɛ bɔ c'est à dire wuruniyala dɔ bolo walima mariyala dɔ bolo c'est à dire ka ji ta k'a min o ka gɛlɛn n'a ye fo n'i t'a ɲɛdɔn bon maintenant il se trouve que karamɔgɔ a fɔ fɛn dɔ ma faransi kan na ko le choc en retour la théorie du choc en retour c'est à dire ni i ye fɛn gosi par exemple ne ye ballon kɛ ka kogo bɔ ni fanga min ye a bɛ segin e ma n'o fanga kelen de ye o a b'o cogoya de la o de kama n'i y'an bɛnbaw ka kurundu lajɛ jɛw tɛ ka kurundu a bɛ mun f'i ye a b'a f'i ye kurundu duurunan kɔnɔ a b'a f'i ye ko tout évolue puis dégénère ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin voilà ni kɔrɔta sera a dan na majigi de bɛ na ni majigi sera a dan na yɛlɛnni de bɛ yen o de la an b'a fɔ ko digi dan ye dɛnɛn ye bon komi anw sera dɛnɛn de la bon il se trouve que mɔgɔ fanga de bɛ i yɛrɛ bin cogo di tan bon faransi ale m'a faamuya k'a fɔ ko c'est à dire ale yɛrɛ de ka walew kɛra sababu ye ka a bɛ ka jamana minnu dɔ surunguada a bɛ ka jamana minnu exploiter k'u bila yɛrɛ ɲini na bi bi in na ale ma se k'o faamuya yɛrɛ ɲinibagatɔ n'i ko k'i b'i jɔ ɲɛ yarɔ i ta fila ni cɛ tigɛ an b'o da ko de la bi bi in na k'a fɔ an ka nantigiw ye siga t'a la k'u ye miiriya mun ta ka bɛn ni faransi nantigiw bilasirali ye ka bɔ an ka jamana kan u ye mun fɔ u ka bilan na siga foyi t'a la tiɲɛ de don bon u ma na jamana tilali kɔni kama u nana jamana woronyali de kama u nana jamana farali de kama a fɔ min ma ko la géostratégie du chaos c'est à dire ko dugu fɛrɛya tɔnboyali o de tun dana tigɛlen don mali ye o ye fɛɛrɛ jumɛn ye c'est à dire ka jamana bila cogoya la cogoya min b'a to aw t'aw yɛrɛ de sɔrɔ quoi siga kɔni t'o la voilà bon kuma dɔw la a bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna ko ninnu bi kɛlɛ kɛ kɛlɛ sebaga de kama bon o ye kɛlɛ yɛrɛ o ye faga dɔ kɛ mɔgɔninfin na 21e siècle kow dɔnbaliya de par exemple les américains à partir du 21e siècle c'est à dire u y'u ka stratégie yɛrɛ défini c'est à dire u y'u ka kɛlɛya ka a ɲakuraya a ɲakurayali ye jumɛn ye olu laɲini tɛ kɛlɛ kɔnɔ dɔrɔn i b'a fɔ an bɛ kɛlɛ se mun dɔn olu laɲini t'o ye dɛ kɛlɛ kɔnɔ olu laɲini ye kɛlɛ de kana ban faire la guerre pour la guerre dɔw yɛrɛ ɲuman na ko la guerre sans fin George Bush ɲuman na donc kɛlɛ bɛ kɛ walasa kana dabila de bon kɛlɛ laɲini ye olu bolo de c'est à dire aw farafaralen ka to aw tɔnboyalen ka to aw kana na temps yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko aw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'aw bɛ wuruki yɛrɛ de sira ta bon o de tun bolo dalen don Mali ye wa fu sirilo dan na bon bɛnba Sɔlɔmi Jansata bɛnba Mɔlɔmaw b'an fɛ fu sirilo dan na bon an yɛrɛ kɛra jɔbagaw ye fu sirilo dan na bon sunku cogoya yɛrɛ de y'u yankile n'o ye révolution ye yɛlɛma ye kɔni wa siga foyi t'a la nin ye yɛlɛma sira jɔnjɔ de talen wa kɔtɔma segin bali fana don c'est irréversible c'est à dire a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko e bɛ se k'a bali walima ni e de bɔra la a bɛ jɔ quoi c'est à dire a tuma yɛrɛ de sera les circonstances sont telles que a tɛ se ka balicogo t'a la o la ka a fɔ malikaw ye ko halisa an ka a waa ma ayiwa i ka bilasirali a ɲɛna kosɛbɛ o la halisa i bɔra ka nin ɲɛfɔ cogoya min na faransi ni a jɛkoɲɔgɔnmaw fɛ siga kɔni t'a la kolokoto Imhotep u ye fanfara in o ladan ka
a bila minɛ min kɔnɔ o bɛ se ka kɛnyɛrɛma sira min ta a yɛrɛ ka aw yɛrɛ bila a b'a kɛ nka a bɛɛ bɛna bɛn olu de ka tɔnɔ kɔnɔ awɔ kankeya cogoya yɛrɛ de y'o ye kankeya de bɛ kow bɛɛ dana tigɛ ka kɛta bɛɛ fondo ci ka kɛta bɛɛ sira ci quoi c'est à dire n'i y'a kɛ kankeya kɔni kɔnɔ dɔrɔn kankeya de ka tɔnɔ b'a la voilà o minɛnba min bɛ u bolo n'o o bolo dalen don depuis Mali ma a yɛrɛ ta san 3 n'o ye ka se ka république l'état mɛ n'o ye u kun y'o o cɛba contolonya di Mohamed El Mehdi ma accord ninnu bɛɛ bɛ taa dɛn o ko ninnu de la donc ni aw ko k'a bɛ accord in labaara olu mago b'a la a ka tonboya cogo min o de bɛ na siga t'o la bari aw yɛrɛ dama de bɛ na wuli k'a fɔ nin kɛra karisalakaw ye i m'a ye mɔgɔ caman kun bolila bɛrɛbɛrɛlikuruka caman mɔgɔ kun bolila ka t'u ka région na ka taa kow fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ ko accord bɛ appliqué anw fana bɛ an ka autonomie ɲini ka jamana tila k'a sɔrɔ n'i ye an ka jamana yɛrɛ fasoya sɛbɛnw lajɛ yɔrɔ duga b'a kan duga kɛ kun a kan an ka mɔgɔw fɛ o de ye ko dɔn ni ko kɔrɔ dɔn ye siga foyi t'o la o mankutu de bɛ duga la ni an bi tuma min na an tun bɛ Wagadugu faamaya la o kumaw de la masadugula fɛn fɛn tun bɛ yen bɛɛ ka lakana tun bɛ i ka yɔrɔ la yen o ye an tun bɛ Wagadugu la tuma min na nka Wagadugu cilen mɔgɔ minnu nana k'a ka dugu ci ka Manden ci k'a dɔ fɛrɛfɛrɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a tila ka dɔ di dɔ ma ko Côte d'Ivoire Burkina ni o tigilamɔgɔw de bɛna fɔ aw ye ko police territoriale mais k'a sɔrɔ anw tun bɛ k'a kɛ tuma min na anw bɛ k'a kɛ k'an to kurufa belebele ba de kɔnɔ n'o ye Wagadugu faamala ye fédération belebele de kɔnɔ a bɛ kɛ n'o de mais sisan Mali kelen k'a fɔ i b'o région tɛrɛku k'o k'a dama jamana ye don n'a nata police territoriale y'o de ye wa a dalen tɛ parce que an bɛ mɔgɔ dɔw ka kuma mɛn ko depuis Mali y'a yɛrɛ ta 1960 fo sisan ko kɔrɔnfɛla ma yiriwa depuis Mali m'a yɛrɛ ta ni fɛɛrɛ jugu in dilanna Mali kama depuis Mali m'a yɛrɛ ta san 3 o kuma o tigi n ko accord in dɛnnen don o de la a bɛ b'a fɔ ni mɔgɔ min taara baga kɛ foroba kɔlɔn na ko parce que ko e ka jate la ko jama tigɛ e dankun c'est-à-dire e tɛ ka considérer donc e bolo n'i tɛ ka considérer e bɛ taa baga kɛ foroba kɔlɔn na donc mɔgɔ min bɛ se ka développer ko fɔ a n'o bɛɛ de ye kelen o b'a yɛrɛ k'a fɔ peut-être ale bolo ko Mali ye Bamakɔ de ye quoi i ka bɔ an kɔrɔ dɔrɔn ale bɛ mun wele ko développement i ka bɔ Bamakɔ dɔrɔn Bamakɔ lamini yɛrɛ la yɛrɛ ale bɛ mun wele ko développement dɛ i b'a sɔrɔ o ma sabati ye donc o la aw bɛ baara de kɛ ka taa ɲɛ de wa aw bɛ ɲɔgɔn faga de ka taga ɲɛ o la karamɔgɔ an ka bi kumada kalankɛ don ayiwa ɲɛ kuma ninnu kɔ an bɛ don an ka kumada kɔnɔ kumada de ye les religions dites révélées religion de la vertu ou religion du vice a kɔrɔ de ye bamanankan na fasokan na ko sama diinɛ ninnu ko yala ko jogo diinɛw de don wa sɔn diinɛw de don walima fɔcogo wɛrɛ la jogotigiya de bɛ ba a diinɛ sigilen don jogotigiya de kan walima sigilen don sɔnmaya de kan ni kuma diyara an da an b'a fɔ ko mun de bɛ sɔn juguya la mun de bɛ kojugu la k'o kɛli tɛ bɛn kerecɛnya ni silamɛya la bi an bɛna kuma o de kan o la siga kɔni tɛ mun na a fɔra ten kodɔnnaw bolo ko ni i mɔgɔ min ma kunun dɔn k'i tɛ se ka bi ɲɛ ye jango ka sini ɲɛsigi siga foyi tɛ a la o la nin kumadan a bɛna an bila ka fɛn caman miiri kosɛbɛ ka se k'an ta n'an bila dɔn o la ni i ko jogo doni ka se ka
lamɔgɔya kɛ ka mɔgɔ jogo don k'a kɛ mɔgɔ bɛrɛ ye an b'o kuma de mɛn u bɛɛ ka kumaw la k'a yira k'a fɔ u ka diinɛ nakun y'o de ye u ka ala ka laɲini ye o de ye nka kolokotɔ Imhotep an bɛ segin an kɔ fɔlɔ olu ka sɔn ɲumanya o dɛnnen don e yɛrɛ min bɛ a waleya o dɛnnen tɛ e la o dɛnnen bɛ ala de la siga t'a la olu ka jogotigiya olu ka sɔmaya jogotigiya o dɛnnen don ala la ni o dɛnnen don ala la o ala in ale bɛ dɔn cogo di k'ale lakodɔn fo ale ka sinɛ k'a yɛrɛ la siga t'o la o ala in a ye sinɛ dɔ dilan yɛrɛ la ale bɛ opposant dilan yɛrɛ la jɔnsa a ka se k'a dɔn jogo ni sɔnɲumanya danfara ye ala ani sitanɛ de donc ni ala sɔnna ka sinɛ dɔ dilan a yɛrɛ la jɔnsa sɔnjugu ka dɔn wa ale de bɛ sɔnjugu kɔnma binbi ale de bɛ sɔnjugu lawanka ale de ka baara y'o ye donc wa fana ale b'o kɛ ni sekoya ni fanga min ni dɔnniya min ye ala y'o bɛɛ di ale ma siga t'o la bon a yɛrɛ b'a fɔ ten kuranɛ kɔnɔ ko ale bɛ gwɛdɛw sadira a bɛ sitanɛw ci banbagaw ma olu k'olu si k'u su k'u kɛ tiɲɛni kan awɔ o ye a dɔ ye yanni u ka su a ye lɔnkila min yɛrɛ di wɛrɛ ma an bɛ fɔlɔ o de la a y'o jɔ ci min kɛli la an bɛ fɔlɔ o de la ɲɔtɛ ni a bɛ mɔgɔ kan k'i sigi k'i yɛrɛ miiri tuma min na sitanɛ ka kuma kuranɛ sura 7 kɔnɔ k'a ye ko ala ni sitanɛ bɛ kuma minnu kɛ a jalakira de sɔn juguya dɔ la i y'a jalaki sɔn juguya min na sisan ne bolo e b'o de bali o ɲɔgɔnna 2 kana kɛ nka fo e bɛ lɔnkila dɔw ma a bɛ a ɲini fɛ ko nin kɛ n ye pour que n ka se ka mɔgɔw fili i bɛna t'u fanba sɔrɔ min tɛ kɛ e ala ɲɛsiranɲɛbaga ye fiyewu ne bolo ne e ka a bɛ komi sisan lama la an ka jamana kantigi i n'a fɔ IBK ye min kɛ ka ko an ka yafa ɲɔgɔn ma minnu ye mɔgɔw faga ka olu jansan n'u ka fagali ye ko loi d'entente nationale wala ko ka sadiri gwankunali walima bɛn dɔ kurundu bɛn dɔ sariya k'an ka gwankunali kɛ ɲɔgɔn ye kɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma o yafa ɲɔgɔn ma sigira mun kan ka nafolo ta k'a dasi mɔgɔ fagalaw kan donc ko o de ye yafa ye i ka mɔgɔ faga de kama yafa bɛna k'i ma wari bɛ tila ka d'i ma k'i ka o fara i bolo wa yafa min don ko i ye min kɛ i nɔ tɛna minɛ a la wa ka tila k'i jansa fana sisan o la o ka tila k'a fɔ k'e y'o dabɔ o kɔfili ka kɛ ɲuman ye yɔrɔ i m'o dabɔ o kama o de ye kabako dan ye o ye fɔlɔ pour que an ka don ko tɔw kɔnɔ jogoko ni sɔnko la a dɛnnen don min na c'est-à-dire dɔ yɛrɛ de bɛ yen nɔ ale ye sɔnko yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ cogo min ale y'o tɛmɛ sitanɛ la yanni i ka tɛmɛ an fɛ n'i y'an bɛnbaw ka kurundu lajɛ o bɛ mun fɔ kurundu fɔlɔ Mati ka kurundu 42 kurundu min ka kɔrɔ ni Isa ye san 5000 5000 ans avant Jésus-Christ bɛnbaw ko cogo di a kurundu fɔlɔ ko j'honore la vertu ko n ye jogotigi de a kurundu duurunan ye mun ye ko j'affirme que toute vie est sacrée ko n bɛ seereteteya ko n'i ma bɛɛ maguli a ta de ye a kurundu 7nan ye mun ye ko je vis dans la vérité ko n bɛ balo tiɲɛ kan a kurundu 9nan ye mun ye ko je parle avec sincérité ko n bɛ kuma ni kɔnɔndiya ye a kurundu 41nan ye mun ye ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ wurukini yɛrɛ ka senko laya ye o la an bɛnbaw ka sira kan ni gɔnkunali bɛ kɛ c'est-à-dire ni yafako bɛ kɛ i ye mun kɛ i bɛ yɛrɛlasegin de kɛ k'o nɔrɔ bɛn
hali y'a kɛ mɔgɔ min na hali ni o tɛ yen hali n'o soma yɛlɛmana ka bɛnbaw ka sira kan o nɔ dilan cogo bɛ yen pour que jɛn ka se ka kɛ ma mais ninnu t'a la a bɛ b'a fɔ ni mɔgɔ ye suyɛnni kɛ a ye ka moto suyɛn maintenant ko ka yafa k'a ma a ka moto ta ka tila ka wari d'a ma k'a k'o fana kɛ essence sɔngɔ ye tuguni yala o ye suyɛnni ni fanga dontɔ ye wa o ye suyɛnni kɛlɛtɔ de voilà parce que i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min jogo ɲuman ni sɔnjuguya a bɛ dɛn fɛn ala la sɔnjuguya o bɛ dɛn sitanɛ la wa wa ka tila ka na kuranɛ kuma dɔw la ka bɛn ala yɛrɛ ka ɲɛfɔli ma sitanɛ yɛrɛ ka baara t'ale wasa f'ale yɛrɛ bɛ tila ka a tɔ tintin an bɛna halisa o n'i taara kuranɛ sura 4 kɔnɔ suratu nisayi o aya 116 a bɛ yira yen k'a fɔ ko aw si kana fɔ a b'aw yɛrɛ jɛya k'a fɔ k'aw bɛ se k'aw yɛrɛ bɔ sitanɛ bolo a kan bɛ jɔnniw de ma nin ye minnu bɛ tilen ka jɔ kira yɛrɛ ka kuma ko mɔgɔ min b'a ko kɔ la siɲɛ 5 yala kɔ min bɛ tɛmɛ a ka da la mɔgɔ min b'a ko la siɲɛ 5 ko yala ko o tigi ni nɔgɔ bɛ to wa o kɔni yɔrɔ o tigi ni nɔgɔ tɛ to o tɛ seli siɲɛ 5 ya farida 5 ya nka a bɛ kuranɛ kɔnɔ suratu nisayi la aya 116 k'a fɔ ko aw si kana fɔ aw b'aw yɛrɛ lajɛya k'a fɔ ko aw jɛyalen don quoi c'est à dire ko ala de bɛ a dɔn aw la mɔgɔ jɛyalen ye min ye donc o kɔrɔ aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ sitanɛ ka ta ka pɛrɛn i y'a faamu a bɛ s'aw bɛɛ la a bɛ s'aw bɛɛ la ko fo ni ale donna ni min cɛ donc an bɛ ɲininkali kɛ sisan a bɛ fɔ sitanɛ ka rôle sitanɛ de bɛ e bila ka kojugu kɛ e de bɛ ɲangi mais sitanɛ o bɛ to continuer ko non k'ale bɛ k'o makɔnɔ parce que k'ale ni u ye layidu di ɲɔgɔn ma ko fo o ko k'ale ma ko kɛ makɔnɔbagatɔw dɔ ye fo lahara don donc sisan a bɛ to a bɛ tiɲɛni kɛ bi e de bolo bɛ tigɛ n'i ye sonyɛni kɛ e de bolo bɛ tigɛ sitanɛ min ye bila tiɲɛni na o ti minɛ k'o bolo tigɛ ɲɔnɛ sisan b'a sɔrɔ a dabilala o parce que sisan kun kan ka sɔrɔ sitanɛ banna quoi zon hakɛ min bɛ yen a ye mɔgɔ 1 bila la mɔgɔ 10 ni sisan b'a sɔrɔ ale bolo yɛrɛ banna a kunkolo banna sitanɛ kun ti ye yen bilen nka ayi ale ti minɛ dɛ e de bolo bɛ tigɛ n'i ye jɛnɛya kɛ e de bɛ farala kerun k'i faga sitanɛ ti minɛ ale de y'i bila a la gɛn 100 bɛ kɛ e de la bon sisan nin miirina in sigilen bɛ nin de kan a jogo kuranɛ nana ko kira nana ko ka jogo ɲumanw dafa a bɛ dafa ni cogoya jumɛn ye tant que a sigilen bɛ nin tankɛya in de kan en tout cas kabako dan don a sigilen bɛ nin de kan o la n b'a a to yen ka taa bibulu la n'o y'a sɔrɔ olu fana ta in ni nin ta in a bɛɛ ye kelen ayiwa komi kuranɛ kɔrɔkɛ ni a fa n'a mɔkɛ de ye bibulu ye awɔ a bɛ o de ye tawurata ye bawo kuranɛ de ko k'a nana tawurata la sariya tawurata ni injila ni zaburu o la bibulu dun ye tawurata ni injila ni zaburu de o la ni an donna bibulu kɔnɔ ancien testament n'an donna o kɔnɔ n'o ye tawurata ye bawo laɲini ye jumɛn de ye a yiratɔ de don an bolo k'a fɔ ko diinɛ sama diinɛ ninnu silamɛya ni kerecɛnya a sigilen don sɔnmaya de kan a sigilen don sɔn kolokololi de kan c'est à dire e yɛrɛ ma miiri mun na fɔlɔ ala de b'o jigin i kɔnɔ quoi cogo de tan n'an ye lévitique lajɛ mun de bɛ fɔ lévitique kɔnɔ lévitique chapitre 18 verset 21 a ko tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Ko iti de di Moloch ma. Ko wa ite ne ala tɔgɔ jugu fɔ ko ne mun ye hinbaga ye. A kan bɛ Israɛlakaw de ma tan. A ko cogo di
Lévitique toujours en Borékono, chapitre 18, verset 22. À quoi tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Oh, Niorola, avec mon info, oh, à quoi iti Cheti dani achenyo iba fabi dani muswe chogamana. Ako ye ko la tonne nyugo tokwe. Ako iti je bagan fe. Ko kiyere nogo. Ako ko wa muso kame cherima. Wa muso fana kana je bagan fe. Kaba ere fire kwa. Wako we ko do basane. Ola sisa. On golofun ka mugoyala. C'est-à-dire, en bas Amérique, il faut que moi et hakili dafalen biseka ke cheni chekas adamuta chenyona walima ko cheka adamuta bagandola c'est-à-dire quelque chose me ne bola de oh bon son doufle wale doufle na bi fo kata fe abi kede fana c'est-à-dire na bi fo abi kede quoi ni mogo kele ni mogo tiga ke les abi fo kata fe plus ton bi bois la mogo hakili kono psychologiquement mogo ba curiosité me ka ke c'est-à-dire nyana maya ere kono on gulufu ti komuni ere do ko bi se ka ke e ka e ba dinen mun na on diga la ka fo ko mogo se ka je chou fe chou c'est-à-dire nyana jena ere nyana ma tête gunda chou oh nambe bible kono toujours bible kono oh mun be fo toujours ambe taurata kono Deutéronome chapitre 20 verset 10 alors ako chodi ako ni gerela ni im surera dugumuna keleli kama oh kiba yinu fe ku ka dayele ye ben kono ko la nu sonoma ibu peki ka join c'est comme si e kana droko wa ko ayawere dia u ka sondro wala o yu kele ka join oh ala de begani fota Israël la kawye oh ko nu ma sondu oh kibu kele ko dalasigi ko assiégé ko bo oh ko ne ala kele ndo ki fanga do oh kibi se soroka kiba che be faga oh wa ko amuso dum oh kibo oluta u muso nu dum anu ka bon kibo ta ko olu yi ka kele tono e oh ko himbaga ika ala de o bekiye quoi ako c'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Oh, ala de flèche à Agnefotan, c'est-à-dire aller à des spécialités bingani quoi. Abiba fo on est francita, c'est-à-dire en quel cas foko franciviga nana kaban demain notigaye. Oh bon, on bimo kore ko jabe memu kaure demain. Edito okana. Oh bon maintenant oh en quel cas e ka foko demente. Oh kama ere deme ko molu tika se kan deme olu koko ambugolu dala korobore sa ko mali autorité bigolu dala korobore quoi de be fe ki ka bo jonya la e be fe ga jamana ka basigi ka jola sabati ga jamana kono olu ba ere ki bigolu de dala korobo do ya ye ala de la Qur'an ni bible ala koni o iba fa ba ere makutu chogamna o na mi bible kono toujours ambora tawrata kono amna injila kono sisa o Pierre 1 au chapitre 2 verset 18 à Kochogodi Isa Gakumado Jésus Gakuma à co serviteur soyez soumis en toute crainte à vos maîtres non seulement à ceux qui sont bons et doux mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile au ko jonka kolo ou matigouye ko ako no tigou fara ko gelen tigou kan o wala ne Jésus era de ka la yini tankwe oh ko oye o degun kuni de ko ye ala ka nyama de sadre ala ka nema de ko oh avec la ka jume fo bible kono toujours oh bible leram bible ko Éphésiens chapitre 6 verset 5 à co serviteur obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de vos cœurs comme à Christ ko jonku kole u matiguye chuga bela
k'u k'a kɛ ni sira ni misi fana ye ko i b'a fɔ b'u yɛrɛ kolo Jésus yɛrɛ ye cogoya min na a labanna ka mun fɔ Luc kɔnɔ tuguni an kan bɛ Jésus de ma toujours an bɔra Tawurata kɔnɔ an bɛ Injila de kɔnɔ sisan a ko Luc chapitre 14 verset 26 a ko si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Koni nana alema, koni mi ifa la goyanye, ki ba la goyanye, o ki muso la goyanye, ki den la goyanye, ki balma kew la goyanye, ki balma muso la goyanye, o ko ni ma kari yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔ, ko i t'ale dɔ ye. Ko mun sigira nin kan f'i ka dɔ de lagoya n ye pour que i ka limaniya ka dafa f'i ka kɛ binganina de ye i ka kɛ tegere i ka kɛ gwana i ka kɛ namaratɔ i ka kɛ wuya fɔlɔ ye pour que i ka limaniya ka dafa. Ayiwa i filɛ nin ye ka nin kuma min fɔ n tun ko n ko Nisayi aya 116 nka o tɛ 49 de don 49 ani o don ko walanda la an tun ko n ko Ala ye dɛmɛ ɲini min kɛ an tun ko n ko kuranɛ suran 30 tɛ suran 47 suratul Muhammad kɛlɛ aya a b'o aya 7nan de kɔnɔ ni bɛ an bɛnbaw ka kurundu min bɛ a yira k'a fɔ ko n ye jogotigi de ye sigatɔla journal la vertu o ni nin bɛ ɲɔgɔn ma foro kosɛbɛ o ni nin bɛ ɲɔgɔn ma foro parce que nin na a fɔlen don k'i m'a ye ban ko mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ lajɛya i y'a faamu ka u yɛrɛ lasaniya k'a yira k'olu ye jogotigi de ye ko Ala de bɛ aw la jogotigi dɔn ka sɔrɔ an golofinw ka somɔgɔya la an bɛnbaw ka sira kan fasu ni bulonda sira kan golofi sɔlɔmidoya sira kan n'o ye spiritualité ancestrale africaine ye c'est à dire an ti sitanɛ dɔn c'est à dire bɛɛ de b'i yɛrɛ ka kɛwale jebiyali i jɔ c'est à dire e de ye responsable ye n'i ye ɲuman kɛ o ye e de y'a kɛ ni juguman kɛ e de y'a kɛ nka ninnu ta la n'i ye ɲuman kɛ Ala de ye ɲan'i ma n'i ye juguman kɛ sitanɛ de ser'i la o la o de kama i bɛn'a ye n'i y'a diinɛ ninnu fila fɛn fɛn ma fila a bɛɛ sigira jɔnya de kan mɔgɔya lamɔli ko jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mun bi ka jugu ni jɔnya ye a tɛ yen a bɛɛ sigira jɔnya de kan n'i y'u ma filɛ u bi a yira par exemple ni u ko i ma ko sonyali bɛnnen tɛ nka a diinɛ ninnu fanga donna bingani de la o bɛ wele cogo di a nafolo ka taa bin mɔgɔw ka k'olu ka nafolo sɔrɔ a dabɔra o de kama n'u ko i ma ko jɛnɛya ti bɛn n'e kuranɛ ma filɛ u bɛna tila k'a f'i ye tuguni ko i ka jɔnmuso ko dagalen dɔ ye mɔgɔ yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka jɛnɛya ye mun ye olu bolo a dabɔra jɛnɛya lakolokololi o bɛ an bila kolokoto n ka nin aya in tɔfɛya ka sɔrɔ ka taa jɛnɛya dankan na silamɛya kelen don ka jɛnɛya yɛrɛ bila okumu kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ k'a ye ko nin de y'a basi ye ani i b'a lajɛ est ce que nin de ye basi ye wa walima nin de b'a tɔ jidi wa walima ale bɛ k'a lakana de a kɛnɛbagaw lakana de ni min filɛ nin kuranɛ suran 4 na nin yɔrɔ in na dɔnnibagaw b'a tafsiri u yɛrɛ ka tafsiri cogo la b'a kɛ kun de ye c'est à dire e ka ni i yɛrɛ fusaya mɔgɔ dɔ ye k'e ka sanu ka tɛmɛ o tigi kan i y'a faamu wa sisan n'a kɛra o ye o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bari ni mago bɛ jogoko de la i n'a fɔ anw fɛ yan nɔ anw tun bɛ an yɛrɛ kɔrɔta de n'an ka jogo ye k'a fɔ nin kɛwale masina in ne tɛ nin kɛ fiyewu k'a sabu kɛ nin ye wa i bɛ lagosi n'o de ye n'i ye a kɛ fana siga t'o la e ye jamuko dabɔra de fana kama i bɛ lagosi n'o de ye wa an fɛ n'i kɛra jama nafamɔgɔ ye i bɛ kɛ mirindifa ye a bɛ fɔ o ma ko père de la nation u b'a fɔ fana ko mɔgɔ
mɔgɔ minnu kura minnu tubira ka don diinɛ na ko aya in jiginna olu de kama minnu kɔrɔlen min b'a la olu bɛ ɲugun olu la u b'o bɛɛ de fɔ a la nka n'a kɛra o ye ɲugunba ka ko olu la ka da mun de kan bari olu tun bɛ okumu min kɔnɔ o tun tɛ jogo bɛrɛ ye olu bolo toujours ko bɛ taa jogo ko de la bon sisan ni a fɔra ko non ko e lasi ka kolokoto ka jogotigiya e ka jɛya ani e ka kamarankeya min sirilen b'o la ni e bɛ se ka kuma ka waso n'o ye ko ale ala de bɛ a dɔn k'e jɛlen tɛ donc o kɔrɔ sisan n ko o de la n'i ye bibulu ma filɛ bibulu b'a fɔ de tawurata ko ko n'i sera muso ma jɔnmuso ma jɔnmuso mun maa minɛlen don cɛ wɛrɛ fɛ ko i bɛ sagajigi kelen kɛ ka jansali kɛ sadire ko ala b'o jurumu yafa sadire o ye kole k'i jɛ ka b'o nɔgɔ la quoi awɔ o yɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 11 na suratul hudu o aya 114 ka na ala b'a yɛrɛ k'a fɔ aw ka dugu tilafɛ seliw o de bɛ aw ka jugumanw lata ka na ni ɲumanw ye donc i b'a kɛ ale b'a yafa fɛn o fɛn ale a lata cogo a yafa cogo e b'a kɛ mɔgɔw de la sitanɛ de b'e bila e b'a kɛ mɔgɔw la ne y'a kɛ mɔgɔw la ne e ka dugu tilafɛ seli kɔni ale b'a yafa ye ni basi foyi t'o la an ka taa kɛnɛma mɔgɔw fan fɛ an bɛ ni baro in nɔ la tugun kɛnɛlo nata samedi nata la ka taa kɛnɛma mɔgɔw fan fɛ n mun fɛ k'i da don baro la fɛlɛlɛ walima makitele commentaire walima critique 20 20 18 65 20 20 18 65 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 ngoni pasoko ere wampaya wara falen la fo itraore da melam nyomulu sembe ko jampa 71 27 47 29 71 27 47 29 walma 20 20 18 65 ala ni shitane plabe ka je auna abandon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane plabe ka je auna ala ni shitane plabe ka to ka je auna kono do fili warala kane ma ala famu ala ko kai ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ allo an tulo b'i la an karamɔgɔ allo karamɔgɔ jɔn y'aw ma ka to a ma ka banban allo an tulo b'i la karamɔgɔ ayiwa ni mɔgɔ min bɛ weleli kɛ i bɛ weleli kɛ ka i b'i jija kɔmasegin ka y'i bolo ni kɔmasegin t'i bolo i b'i ka kumaw ɲɛfɔ a b'a kɛ ten o la halisa a bɛ se ka weleli kɛ 20 20 18 65 n'i y'o wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. ayiwa an karamɔgɔ dɔ ka ɲininkali bɛ yan karamɔgɔ an b'o ɲininkali k'a la k'o lamɛn ka ni jaabi min kɛra k'o di ka bɛn ni o ye awɔ. ayiwa a bɛ de fɛ yen wa Tangara ɲininkali min awɔ karamɔgɔ ni jɔ ɲininkali min bɛ ne fɛ ka tɛnku aw la silamɛya kɔnɔ n'i y'i sigi silamɛ n'i y'i sigi ka tɔɲɔ kɛtɔlɔ lajɛ silamɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ se dun b'i ka bali awɔ silamɛya kɔnɔ e min y'i sigi ka tɔɲɔ kɛtɔlɔ lajɛ silamɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ se b'i ka bali ma bali e ka jurumu ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ min y'a tɔɲɔ kan yala ala yɛrɛ fana o bɛ k'i sigi ka mɔgɔw tɔɲɔtɔ lajɛ se dun bɛɛ bɛ ala ye k'a bali yala ala fana ta ye ale fana ka jurumu o bɛ kasaka jumɛn na o ɲininkali don ani jɔ ka jɔ sabati ka to a ma ayiwa karamɔgɔ ɲininkali tɛ nin ye yanni dɔ ka don ayiwa
ko dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ i ni sɛnɛ allo 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 an tulo b'i la weleli bɛ se ka kɛ 71 27 47 29 71 27 47 29 komi karamɔgɔ ka ɲininkali mɛnna nin bɛ jaabi dakuruɲɛ kelen a kuranɛ aya kɔni kɛ a bɛ suran kelen min na a tɛ n kunna a bɛ yen nɔ ko ala ye yɛrɛsagokɛla de ye donc o la jurumu kɔni tɛna ye ale ka côté la nin na. ayiwa karamɔgɔ dɔ bɛ yan Tangara dɔ bɛ yan an tulo b'i la wa ne tun b'a fɛ ka kuma yɔrɔ kelen kan n ye tiɲɛ min y'aw bolo o ye dɔ kumana haya dɔ kan dɔ y'a lakile ko karisa vraiment yan yɔrɔ tɛ nin i ko nin haya ye numéro dɔ nin tɛ bon an y'a ye diinɛ caman na a ka ca la u fililenw bɛ ɲɔgɔn kɔ ten wa u b'u yɛrɛ ɲɔgɔn ja gɛlɛya o kelen in fana na mais n'aw bɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka a to kuma na bon o bɛ tiɲɛtigiya dɔ yira wa o fana bɛ yɛrɛtigiya dɔ yira o b'a yira aw bɛ ka kuma yɛrɛ yɛrɛ kan voilà ayiwa diyara n ye baasi tɛ voilà an b'a janto o la diyara n ye mais n bɛ se ka ladilikan kelen min fara aw ka hakilina kan o ye ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka nin ɲɔgɔnna ko kɛ diɲɛ kɔnɔ f'a k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye n'a sɔrɔ ni a fɔra ko karisa ye zo ye tɔ kelen k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n m'a dɔn a tɛ sɔn k'a kɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nkalon da i la ni an ma ɲɔgɔn minɛ cɛ silamɛya farala cogo min an laban b'aw yɛrɛ fara ten dɛ nka awɔ sisan an bɛ bɛnba minnu gere kan olu ka sira kan aw bɛ ɲɔgɔn lafasa tunya de kan wala bon n'aw jɛra tunya kan ka jɛ tilenbagaya kan ka jɛ baara ni cɛsiri kan k'aw sɛmɛyɔrɔ kɛ lɔnni ye baaraw fili bɛ dɔgɔya nka n'aw jɛra musalaka kan o b'a jira k'a fɔ de ko nkalon n'o ye wuya ye o de fanga bɛ don aw bolo o dun o tɛ kɔ tigɛ bawo an bɛnbaw ko k'o bɛ wuya de o la an b'i fo kosɛbɛ. ayiwa an bɛ a lajɛ ka mɔgɔ fila ta tuma yɛrɛ tɔ man ca ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ allo allo ayiwa ale taga don o la an karamɔgɔkɛ ka ɲininkali la hakili bari a bɛ mɔgɔ kamana gan ala bɛ dimi ka dimi fo ala bɛ dimi tɛ dimi ko saba ye ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la allo an bɛ mɔgɔ kelen ta allo salamaleykum karamɔgɔ jɔyalima k'a to a ma ka wuruki k'a banban k'a to a ma kadaw ne ka wele ka bɔ Muntugu la awɔ Yusufu Danbele i Danbele alhamdulillah n b'aw fo a ka mission na k'aw barikada kosɛbɛ an balimakɛ bɔra ka kuma min fɔ tɔɲɔli ko in kan ko yɛrɛ da jurumu jumɛn bɛ ala la min an balimakɛ bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan ko bin bɛ ka kɛ an bɛ ka tɔɲɔ ko la i bɛ mun fɔ ala ye o jurumu hakɛ la jurumu tɛ ala la mɔgɔninfin ni banni yɛrɛ la i bɛ fɛn min ye i ma deli ka min ye i bɛ fɛn min sɔrɔ min ma deli k'i bɛnbakɛw sɔrɔ jamakulu fila de anw tɛ nin kungo in ma nansara kalankɛlaw ani arabu kalankɛlaw bon tuma dɔ la ni an m'a faamu an bɛ jigin a yɛrɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔ de ye jamana curun ta jamanaden mɔgɔ miliyɔn ani kɔ jamanadenw bɛ ɲɔgɔn faamu kuma min na o tɛ fɔ jamana bɛ taa ɲɛ sira minnu kan o eriyɛnw bɛ kɛ walekan na e bɛ se ka da don o la cogo di ayiwa baasi t'o la komi émission bɛ kuma min kan mɔgɔ ka ca min na n bɛ aw fo ka arajo so in fijɛ fɛn fo kosɛbɛ 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 don o don n b'a lamɛn
Ayiwa an bɛ an karamɔgɔ. Ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta yan. Karamɔgɔ an b'i lamɛn. N jɔ. Ka jɔ sabati ka to a ma. Dalatira bolo ma sujet min bɛ bi. Sinon ne ye min faamu a la silamɛya diinɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye ko impérialisme ka baara kɛmina de don. O dalu bɛ jumɛn ye an bɛ exemple di Faransi ni farafinna bɛ niveau min na Togo sisan. I b'a dɔn ko coup d'état caman kɛla. Mais coup d'état tɛ coup d'état ye coup d'état min ni a bɛ kan ka baara kɛ ni olu ka hakilina ye. Mais coup d'état o coup d'état ni e hakilina ni olu tɛ kelen ye o de ye gentil quoi. Donc Mali b'o gentiya degré le kɔnɔ. Donc ni coup d'état b'olu arranger. Voilà o tɛ coup d'état ye. Coup d'état tɛ mais n'a t'olu arranger coup d'état. Voilà o de ye coup d'état ye. Donc a b'i b'a fɔ Ala ka ko bɛ cogoya min na. Voilà ni mun b'ale arranger. O ka ɲi ni mun t'ale arranger o man ɲi. Voilà jɛnɛya tɛ jɛnɛya ye. N'a bɛ kɛ ni silamɛya ka cadre ye. Mais ni silamɛya ka cadre tɛ. O ye jɛnɛya de. Voilà donc i jogo ɲɛna cogo o cogo. Tant que e le ma kɛ silamɛ ye. E ka jogo ɲali nin a tɛ foyi ɲɛ i ma. Donc a do fɔlen don ko u nana ka na ko ka jogo ɲumanya le yira an na. Mais o jogo ɲumanya o e tɛ se ka kɛ o jogo ɲumantigi ye tant que e ma kɛ olu ye. Donc i b'a faamu o la ko a ko sigilen tɛ jogo ko kan quoi. En tout cas. Voilà sinon ni jogo ko don a mako tɛna kɛ k'a fɔ ko i k'a don olu ka diinɛ la. Donc ne kun y'a ko faamu donc impératif ka baara kɛ minna dɔrɔn don. Impérialisme de ye mariyala ye. Voilà mariyalaw ka baara kɛ minna dɔrɔn pe de don. Awɔ faamuyara. Karamɔgɔ tuma sera i kolonjɛ. Ayiwa an ka Gwaki Cɛkurasetigi Jakite ale tun bɛ an nɔfɛ ale ma se ka donyɔrɔ sɔrɔ k'a k'i labɛn ka samedi nata kɔnɔ. Ayiwa a fɔlen don cogo min an bɛ komi kumada in samedi nata in an bɛna don a kɔnɔ kosɛbɛ nka yan'an ka don a kɔnɔ an karamɔgɔkɛ bɔra ka kuma min fɔ sisan. N'i ye jɛnɛya lajɛ a latɔnnen don silamɛya kɔnɔ ko jɛnɛya latɔnnen don nka o silamɛya kelen in kɔnɔ suratul muminin na o aya 6nan ka jigin a bi a dagalen don a fɔlen don dɛ ko mɔgɔ minnu ye mumini ye n'olu ka limaniya sabatilen don fɛnw bɛ fɔ kana u bɛ seli u bɛ jaga di u bɛ nin kɛ a bɛna se ko u b'u ka kulisijalaw tanga. I y'a faamu n'u furumusow tɛ ko u b'u ka kulusijalaw tanga u tɛ se muso si ma n'u furumusow tɛ yɔrɔ nin ye jogo ɲumanba ye ko nka ko fo n'a bɔra u bolo mɔgɔw la tiɲɛ yɛrɛ la baara wulila sisan bon e yɛrɛ ka nin lajɛ sisan ni la kulusijala yɛrɛ tɛ siri ayi jɔnmuso ta kɔni na ko a b'a fɔ de ko baasi fosi tɛ aw kan o la wa aw tɛ jalaki. Ayiwa o la sisan. Y'an karamɔgɔ ka ɲininkali ye ko yala ko ala mun yɛrɛ bɛ ko jugu to ka kɛ dun donc ka bɛn kuranɛ ni bibulu ka ɲɛfɔli ma ala de ye ko jugu bɛɛ kunyanfan ye donc ala de jurumu ka ca ni bɛɛ ye ka bɛn kuranɛ ni bibulu ka ɲɛfɔli ma bon ala yɛrɛ b'a yɛrɛ lajɛ ko a b'a yɛrɛ waso de k'ale de ye silasa kɛ a b'a yɛrɛ waso de ko ale de ye ninnu sugandi par exemple a ye Israɛlakaw sugandi wa ko olu sera mun na olu ma se ale de y'u gɛn olu ka siw la wa a b'a yɛrɛ waso de fana a ka kira minnu na olu kiraw fana ye o kojugukɛla kelenw de fana ye a bɛɛ ye o kojugukɛla kelen de. Awɔ dakurunya kelen n b'a f'i ye nata in na an bɛ a ɲɛfɔ bari n'i y'a ye i bɛ fɛn kiri a m'a yɛrɛ ɲɛfɔ de a ko k'ale ye yɛrɛ sagokɛla de ye nata in na an b'o aya ɲini ka na n'a ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko jurumu b'a kan c'est-à-dire ale t'o kɔnɔ ale ye yɛrɛ sagokɛla de. Baasi tɛ ayiwa ka bɔ kuma kɔrɔ yan yɔrɔ la ko yan ma dɔgɔ hɔtɛp. Ayiwa bon o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw kun tulo b'a ka kelen kelen mandi de la n'o ye bɛnbaw mɔlɔmaw gwere ye dɔwɛrɛ tɛ k'an bila nin na ka sabu kɛ an kuma tunnen don fɛn minnu ma donc ka walaka jamanadenw ka se k'a ye n'u y'a ye u b'a dɔn u ka kɛta ye min o la an b'a fɔ o la ka senkolaw bɛɛ lajɛlen fo ko k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ ni tumaren 18nan ka na kun don tumaren 19 na ko k'an bɛn tuma wɛrɛ. Ma kelen danbaga sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie, la mort nous vaincront.
La radio Peace FM. FM 98.8 FM. La radio de la paix. an balimaw an b'a bɛɛ fo ka wariɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman kosɔn bi an ka dɔnnibagaw ka kɛnɛ kan ani belebele dɔ bɛ kɛnɛ kan i ka dɔn n'o ye Amadu Sidibe ale ye